يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افعال صحیحہ اور فعلیہ جملہ کر لینے کے بعد آج ہم فعل ماضی ثلاثی مجرد افعال محموزہ یا افعال حمزہ کریں گے، یعنی وہ افعال جس میں حمزہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عربی زبان میں الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، لیکن یہ جب متحرک نظر آئے، یعنی الف پر اگر کوئی حرکت ہے زیر زبر پیش کی، تو جان لیجئے کہ دراصل یہ حمزہ ہے۔ بعض کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ حروف ہیں اور بعض کے نزدیک حمزہ اور الف سیم ہیں۔ افعال حمزہ میں ہم دیکھیں گے کہ اگر فا کلمہ حمزہ ہے تو اس کی گردان کیسے بنے گی، عین کلمہ حمزہ ہے تو اس کی گردان کیسے بنے گی، اور اگر لام کلمہ حمزہ ہے تو اس کی گردان کیسے بنے گی۔ سب سے پہلے ہم فا کلمہ حمزہ کریں گے اور اس کی ایگزامپل اخذا ہے، جو کہ فعلا کے وزن پر ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ فعل ماضی کے صرف 3 ہی اوزان ہوتے ہیں، فعلا، فعلا اور فعولا۔ اخذا فعلا کے وزن پر ہے۔ اخذا کے معنی اس نے پکڑا، اس نے لیا۔ تو چلیں ہم اخذا کی گردان بناتے ہیں۔ اس کی گردان فعلا ہی کی طرح بنے گی، کوئی چینجز نہیں ہے۔ غائب کے صیغوں سے شروع کرتے ہیں۔ غائب مذکر واحد اخذا، تثنیہ اخذا اور جمع اخذو۔ غائب مؤنث کے صیغوں پہ آ جائیں۔ واحد ہے اخذت، اخذتا، اور جمع مؤنث غائب ہو جائے گا اخذنا۔ لام کلمہ یہاں ساکن ہو گیا اور نون نسوہ لے کر آ گئے۔ حاضر کے صیغوں پہ آ جائیں۔ مذکر واحد ہو جائے گا اخذتا، اخذتما، اخذتم۔ حاضر مؤنث کے صیغوں پہ آ جائیں۔ اخذتی، اخذتما، اخذتن۔ اور متکلم واحد ہے اخذتو، جمع اخذنا۔ ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں۔ اکلا، اکلا کے معنی اس نے کھایا۔ اکلا، اکلا، اکلو۔ اکلت، اکلتا، اکلنا۔ چھٹے صیغے پہ آ کر لام کلمہ ساکن ہو گیا اور اب پوری گردان میں یہ ایسے ہی رہے گا۔ حاضر کے صیغوں پہ آ جائیں۔ اکلتا، اکلتما، اکلتم۔ اکلتی، اکلتما، اکلتن۔ اکلتو، اکلنا۔ فا کلمہ حمزہ کی کچھ ویکیبلری ہم آپ کو دے رہے ہیں پریکٹس کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عین کلمہ حمزہ اگر ہے تو اس کی گردان کیسے بنے گی۔ عین کلمہ حمزہ کی ایگزامپل ہم نے سألا رکھی ہے اور یہ بھی فعلا کے وزن پر ہی ہے۔ سألا کے معنی اس نے سوال کیا۔ سألا کو ہم دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں، ایسے بھی اس طریقے میں ہم نے حمزہ کو ایک شوشہ دے دیا ہے، ایک شوشے پہ حمزہ کو بٹھا دیا ہے، اور دوسری طرح لکھنے میں ہم نے الف کو حمزہ کی کرسی بنا دیا ہے۔ حمزہ بیچارہ چھوٹا سا ہے نا، اس لیے ہم اس کو کرسی دے دیتے ہیں تاکہ وہ سب کے مد مقابل ہو جائے۔
حمزہ کو کرسی دینے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حمزہ سے پہلے زبر ہے تو الف کو حمزہ کی کرسی بنا دیتے ہیں. اگر حمزہ سے پہلے زیر ہوتا ہے تو یا کو حمزہ کی کرسی بنا دیتے ہیں. اور اگر حمزہ سے پہلے پیش ہوتا ہے تو واو کو حمزہ کی کرسی بنا دیتے ہیں. جبکہ قرآن میں بعض مقامات پر حمزہ کی کرسی واو ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. اب اس کی ہم گردان بناتے ہیں. وہی غائب سے شروع کرتے ہیں اور اب آپ کو گردان کے اچھی طرح سے پہچان انشاءاللہ ہو چکی ہوگی. غائب کے صیغوں کی، حاضر کے صیغوں کی، متکلم کی اور واحد تثنیہ جمع کی. اب اگر اس کو ایسے بھی میں بولوں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کون سے صیغے کی بات کر رہی ہوں اور میں کون سے صیغے کے اوپر ہوں. غائب مذکر کے صیغوں میں آ جائیے. سألا، سألا، سألو. غائب مؤنث کے صیغوں میں آئے. سألت، سألتا، سألنا. چھٹا صیغہ لام کلمہ ساکن اور نون نسواں لگ گیا اور اب نیچے تک گردان ایسے ہی رہے گی، لام کلمہ ساکن رہے گا. حاضر کے صیغوں پہ آئے. مذکر پہلے کرتے ہیں. سألتا، سألتما، سألتم. حاضر مؤنث کے صیغے. سألتی، سألتما، سألتن. متکلم واحد ہوگا سألتو اور جمع سألنا. عین کلمہ حمزہ کی ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. سأما، سأما وہ اکتایا یا وہ بور ہوا. سأما، سأما، سأمو. سأمت، سأمتا، سأمنا. سأمتا، سأمتما، سأمتم. سأمتی، سأمتما، سأمتن. سأمتو، سأمنا. عین کلمہ حمزہ کی کچھ ویکیبلری ہم آپ کو دے رہے ہیں پریکٹس کے لیے. فا کلمہ اور عین کلمہ کر لینے کے بعد اب ہم لام کلمہ حمزہ کریں گے اور اس کی ایگزامپل قرأ ہے. قرأ کے معنی اس نے پڑھا. چلیں اس کی گردان بناتے ہیں. غائب مذکر واحد قرأ، تثنیہ ہو جائے گا قرأ. یہاں آپ کو 2 الف نظر آئیں گے. پہلا الف تو لام کلمہ ہے حمزہ اور دوسرا تثنیہ کے صیغے کا الف ہے جو کہ تثنیہ کے صیغے کی پہچان ہے. اس طرح یہاں پر آپ کو یہ 2 نظر آ رہے ہیں. لیکن جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ الف کے اوپر اگر حمزہ ہے تو اس کا مطلب وہ الف نہیں حمزہ ہوتا ہے. جمع ہو جائے گا قرأو. غائب مؤنث واحد قرأت، قرأتا، قرأنا. چھٹا صیغہ لام کلمہ ساکن. قرأتا، قرأتما، قرأتم. قرأتی، قرأتما، قرأتن. قرأتو، قرأنا. اس کی ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. بدأ شروع کرنا، اس نے شروع کیا. بدأ، بدأ، بدأو. بدأت، بدأتا، بدأنا. بدأت، بدأتما، بدأتم. بدأتی، بدأتما، بدأتن. بدأتو، بدأنا. لام کلمہ حمزہ کی کچھ ویکیبلری ہم آپ کو دے رہے ہیں پریکٹس کے لیے. فعل ماضی ثلاثی مجرد افعال مشدد. افعال مشدد کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن میں عین کلمہ اور لام کلمہ
सेम होता है। और इसकी की एग्जाम्पल ज़न्ना है। ये ज़न्ना कैसे बना, यानी शद कैसे आ गई? फ़अला के वजन पर ये ज़नना था। इसका आइन कलमा और लाम कलमा सेम है, यानी दोनों नून है। जब आइन कलमा और लाम कलमा सेम होता है तो हम दोनों को मिलाकर शद दे देते हैं। शद देने का उसूल ये है कि आइन कलमा पर सकून होना चाहिए, तो हम आइन कलमा को सकून दे देंगे। अब ये ज़न्ना हो गया और फिर लिखने में भी शद डाल देंगे। इस तरह ये ज़न्ना हो गया। अब हम इसकी गर्दान बनाते हैं, लेकिन याद रहे असल में ये ज़नना है, जिसकी जरूरत हमको छठे सीगे में पड़ेगी। ज़न्ना के मायने गुमान करना और यकीन करना है। अरबी में बहुत से अफ़ाल या लफ्जों के एक से ज़ायद मायने भी होते हैं। चलें गर्दान बनाते हैं। ज़न्ना, ज़न्ना, ज़न्नू, ज़न्नत, ज़न्नता। अब हम छठे सीगे पर आ गए और याद है छठे सीगे का क्या रूल है कि लाम कलमे पर सकून होता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो आइन कलमा और लाम कलमा दोनों को मिला के शद डाल दिया था। लेकिन छठे सीगे का रूल तो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकता। तो हम लाम कलमा को सकून देने के लिए शद खोल देंगे। अब लाम कलमा पर सकून डाल दें और जमा मोन्नस का नून लिख दें, तो ये हो जाएगा ज़नन्ना। यहां 3 नून हो गए। पहला नून आइन कलमा, दूसरा लाम कलमा और तीसरा नून नूने निस्वा यानी जमा मोन्नस का है। अब जब छठे सीगे पर शद खोलेंगे तो आखिर तक ऐसे ही रहेगा, यानी शद अब खुली रहेगी। हाजिर के सीगे कैसे बनेंगे? ज़ननता, ज़ननतुमा, ज़ननतुम, ज़ननती, ज़ननतुमा, ज़ननतुन्ना। और मुतकल्लिम ज़ननतु, ज़नन्ना। इसकी हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। दल्ला। दल्ला के मायने वो गुमराह हुआ, फेल हुआ, वेस्ट हुआ। दल्ला फ़अला के वजन पर दलला था। आइन कलमा लाम कलमा सेम है, तो हम दोनों को मिलाकर शद डाल देंगे। शद डालने का उसूल क्या था कि आइन कलमा पर सकून होना चाहिए, तो हम आइन कलमा पर सकून डाल देंगे। ये दल्ला हुआ। अब शद डाल देंगे और ये लिखने में ऐसा हो जाएगा। आप अफ़ाले मुशद्दद की जब भी गर्दान बनाएं, उसकी फुल फॉर्म साइड में जरूर लिख लें, ताकि छठे सीगे पर कोई प्रॉब्लम ना हो। दल्ला, दल्ला, दल्लू, दल्लत, दल्लता, दललना। छठा सीगा आ गया। हमें लाम कलमे को सुकून देना था, हमने शद इसलिए खोल दी। हमें इसकी फुल फॉर्म पता थी कि यह दलला था, तो इसलिए हमने शद को खोल के आइन कलमा पे जबर था और लाम कलमा को हमने सकून दे दिया, फिर साथ में नूने निस्वा लगा दिया, तो ये हो गया दललना। अब नीचे तक गर्दान में शद खुली रहेगी। दललता, दललतुमा, दललतुम, दललती, दललतुमा, दललतुन्ना, दललतु, दललना। अब हम मस्सा की गर्दान बनाते हैं। ये भी फ़अला के वजन पर मससा था। आइन कलमा लाम कलमा सेम है, तो दोनों को मिलाकर शद लगा देंगे और इसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी। मस्सा हुआ और फिर शद लगा देंगे साथ में।
मस्सा के मायने उसने छुआ, मस्सा, मस्सा, मस्सू, मस्सत, मस्सता, मससना। छठे सीगे पर आकर शद खुल जाएगी क्योंकि लाम कलमा साकिन करना है। मसस्ता, मसस्तुमा, मसस्तुम, मसस्ती, मसस्तुमा, मसस्तुन्ना, मसस्तु, मससना। जद्दा, जद्दा के माने कोशिश करना है, उसने कोशिश की। ये भी फ़अला के वजन पर जददा था, आइन कलमा पे सकून डाला और फिर शद डाल दिया। इसकी गर्दान बनेगी जद्दा, जद्दा, जद्दू, जद्दत, जद्दता, जददना। छठे सीगे पे शद खोल दी और लाम कलमा साकिन कर दिया। जदत्ता, जदत्तुमा, जदत्तुम, जदत्ती, जदत्तुमा, जदत्तुन्ना, जदत्तु, जददना। कस्सा, इसके मायने हैं उसने सुनाया। फ़अला के वजन पर ये कससा था। शद डालने के लिए हमने पहले ऐन कलमा को सकून दिया और फिर शद डाल दी और ये कस्सा हो गया। इसकी गर्दान बनेगी कस्सा, कस्सा, कस्सू, कस्सत, कस्सता, कससना। छठे सीगे पर शद खुल गई, लाम कलमे को सकून मिल गया। कसस्ता, कसस्तुमा, कसस्तुम, कसस्ती, कसस्तुमा, कसस्तुन्ना, कसस्तु, कससना। आपकी सहूलत के लिए मैंने अफ़ाले मुशद्दद की काफी सारी एग्जाम्पल्स की हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ वोकैबुलरी दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे और अपनी गर्दानें भी बना रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ देखने से आपको उबूर हासिल नहीं होगा। इसके लिए आपका खुद प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। और अब हम कुरान में एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 27। अमरा, अमरा क्या है, इसकी पहचान क्या है, ये कौन सी फैमिली में से है? आप कहेंगे फेले माजी, सलासी मुजर्रद, अफाले हमजा, फा कलमा हमजा, ऐसा ही है। देखिए यहां पर फा कलमा हमजा है ना, और ये सीगा क्या है? गायब मुजक्कर वाहिद, अमरा। इसके बाद एक इस्म है अल्लाह और रफ़ई हालत है, तो फिर अल्लाह अमरा का फाइल हुआ, हुक्म दिया अल्लाह ने। सेम सूरा आयत नंबर 55। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु, फा जो है वो हर्फ है, उसको हटा दीजिए। उसको हटा के देखेंगे तो अख़ज़त, अख़ज़त कौन सा सीगा है, कौन सा फेल है, उसकी फैमिली क्या है? अख़ज़त वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, अफाले हमजा है, फा कलमा हमजा, कुम की जमीर फेल के साथ है तो वो उसका मफूल बन जाएगा, और अस्साइक़तु फाइल, क्योंकि ये रफ़ई हालत में है ना। सेम सूरा आयत नंबर 63। अख़ज़ना, ये क्या सीगा है? मुतकल्लिम जमा का सीगा है ये। अफाले हमजा, फा कलमा हमजा। आयत 164 पे आ जाइए। बस्सा, बस्सा क्या है? इस फेल की पहचान कीजिए और इसकी फैमिली बताइए कि ये किस फैमिली से है। ये सीगा जो है ये तो वाहिद मुज़क्कर गायब का है, और फैमिली क्या है? ये अफाले मुशद्दद है।
इसका मादा क्या होगा? बा फा था, बत्ता। आयत 209, जललतुम को पहचानिए, ये कौन सा सीगा है और कौन सी फैमिली है? ये अफाले मुशद्दद है, हाजिर मुज़क्कर जमा का सीगा। जललतुम का मादा क्या होगा? फा कलमा क्या है? जा। आइन कलमा लाम, और लाम कलमा भी लाम ही है। 222 के अंदर फिर अमरा आ रहा है। अमरा कुमुल्लाहु, अमरा फेल, कुम मफूल और अल्लाह यहाँ पर फाइल बन रहे हैं। 259 में प्लीज देखें, यहाँ पर आपको अफाले मुशद्दद का एक फेल मिलेगा, मर्रा, वो गुजरा। क्या सीगा है मर्रा? गायब मुज़क्कर वाहिद। अला करियतिन, बस्ती पर, वो गुजरा एक बस्ती पर। सूरे आले इमरान आयत नंबर 24। गर्रहुम, फेले माजी अफाले मुशद्दद गायब मुज़क्कर वाहिद का सीगा है ये। इसका फाइल इसी के अंदर है और हुम इसका मफूल है। सेम सूरा आयत नंबर 69। वद्दत ताइफतुन, वद्दत फेले माजी अफाले मुशद्दद, सीगा क्या है? गायब मुअन्नस वाहिद, और ताइफतुन इसका फाइल है, क्योंकि फेल के बाद इस्म आ रहा है रफ़ई हालत में। आयत 122 में प्लीज आए। हम्मत ताइफतानी, हम्मत अफाले मुशद्दद, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, और ताइफतानी इसका फाइल है। देखिए ये इस्म है और रफ़ई हालत में है, तस्निया का सीगा है, मुअन्नस का सीगा है। पहचान में आया ये। 161 में प्लीज आए। यहाँ पे फिर आपको मिलेगा अफाले मुशद्दद का ही गल्ला। जो कुरान में आपको अफाल दिखाए जाते हैं उसको भी आप अपनी विकैबुलरी की लिस्ट में नोट डाउन कर लें प्लीज, उससे आपकी विकैबुलरी इंक्रीज होगी। अब 164 में देखिए, मन्नल्लाहु, मन्ना के मायने एहसान करने के हैं। एहसान का अमल कौन कर रहा है? इस फेल का फाइल क्या है? मन्ना का फाइल अल्लाह है। एहसान किया अल्लाह ने अलल मुमिनीना, मोमिनों पर। तो ये जुमला कैसे हो जाएगा? एहसान किया अल्लाह ने मोमिनों पर। सूरे निसा की ही आयत नंबर 55 में देखिए, सद्दा, उसने रोका, ये भी अफाले मुशद्दद है। फिर 83 में देखिए, रद्दूहु, ये क्या सीगा है और कौन सी फैमिली है? अफाले मुशद्दद है, गायब मुज़क्कर जमा का सीगा है ये, और हु की जो ज़मीर है वो इसका मफूल बनेगी। इसका फाइल कहाँ है? इसी के अंदर है। मायदा की आयत 110 देखिए, इसमें आता है कफफ्तु, कौन सी फैमिली है और क्या सीगा है ये? अफाले मुशद्दद है, मुतकल्लिम वाहिद का सीगा है ये। कफफ्तु, कफ़ा, उसने रोका। सूरह अनाम की आयत नंबर 77 में अफला और 78 में अफलत, ये अफाले हमजा है, फा कलमा हमजा। अफला गायब मुज़क्कर वाहिद का सीगा है और अफलत गायब मुअन्नस वाहिद का सीगा है। अनाम की ही आयत 94 के अंदर दल्ला आया हुआ है, और 115 में तम्मत,
ये भी अफाले मुशद्दद का है। गायब मुअन्नस वाहिद का सीगा तम्मा मुकम्मल होना। सूरे आराफ आयत नंबर 143। यहाँ आपको मिलेगा खर्रा, वो गिर पड़ा या वो गिरा। खर्रा अफाले मुशद्दद है और मूसा खर्रा के फाइल हैं। सेम सूरा आयत नंबर 171। ज़न्नू, ये आपका वही जन्ना है। सीगा क्या है ये? गायब मुज़क्कर जमा। यहाँ पर इसके मायने यकीन के हैं। सेम सूरा आयत नंबर 179 में आप देखेंगे ज़राअना, ये कौन सी फैमिली है और फेल का क्या सीगा है? ये अफाले हमजा है, लाम कलमा हमजा, और सीगा क्या है? मुतकल्लिम जमा, हमने पैदा किए। सूरे रात आयत नंबर 3। मद्दा, ये भी अफाले मुशद्दद का है। सूरे हिज्र आयत नंबर 19। मददनाहा, यहाँ पे फिर मद्दा आ रहा है। क्या सीगा है ये? मुतकल्लिम जमा का है। मद्दा के भी कई एक मायने होते हैं, फैलाना, खींचना, बिछाना। आप जो भी कुरान में वर्ड्स देखते हैं उसको अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लीजिए, इस तरह आपकी वोकैबुलरी जो है वो बढ़ती जाएगी। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 76। फबदाआ, फा हर्फ है, इसको हटा दीजिए। बदाआ, ये कौन सी फैमिली है? अफाले हमजा, लाम कलमा हमजा, बदाआ, उसने शुरू किया। सेम सूरा आयत नंबर 100। खर्रू, खर्रू अफाले मुशद्दद, गायब मुज़क्कर जमा का सीगा है ये। सूरे आज़ाब आयत नंबर 16। फरर तुम, ये अफाले मुशद्दद का है। फर्रा, ये सीगा क्या है? हाजिर मुज़क्कर जमा। इसके मायने हैं भागना, फरार होना। शुअरा की आयत नंबर 21 के अंदर भी फरर तू आ रहा है, फा हटा दीजिए तो फिर फरर तू, मुतकल्लिम वाहिद का सीगा है ये। सूरे दहर या इंसान आयत नंबर 28। शददना अफाले मुशद्दद, सीगा क्या है ये? मुतकल्लिम जमा का। शद्दा के मायने मजबूत करने के हैं। सूरे नबा की आयत नंबर 38। अज़िना अफाले हमजा, फा कलमा हमजा, उसने इजाजत दी। सूरे फजर की आयत नंबर 13। फसब्बा, फा हटा दीजिए तो सब्बा अफाले मुशद्दद का है। सूरे अबसा की आयत नंबर 25, इसमें भी आ रहा है सबबना अफाले मुशद्दद, मुतकल्लिम जमा का सीगा है ये। इसका मतलब बरसाने के हैं। सूरे ताहा आयत नंबर 37। मनन्ना अलैका, मनन्ना ये क्या सीगा है और कौन सी फैमिली है? अफाले मुशद्दद, फेल क्या है? मन्ना, उसने एहसान किया। ये सीगा अब क्या है? मुतकल्लिम का जमा है ये। मनन्ना, यहां पर देख रहे 3 नून जमा हुए हैं। एक आइन कलमा है, एक लाम कलमा है, और फिर ना जो है वो नहनु का है। मनन्ना, हमने एहसान किया। अलैका, तुझ पर। सूरह कसस आयत नंबर 13। फरददनाहु, फा हटा दीजिए, हर्फ है रददना। क्या सीगा है ये? मुतकल्लिम जमा। फाइल और मफूल देखिए क्या है? इसका फाइल इसी के अंदर है, नहनु,
اور ہو اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے ضمیر جو ہے تو وہ مفعول بن جائے گی. رددناہ ہم نے لوٹا دیا اس کو، الی امہ اس کی ماں کی طرف. سورہ نحل آیت 88. صدو یہ بھی زنہ کی فیملی ہے. صدا یعنی اس نے روکا، تو صدو غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے، انہوں نے روکا. عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. سیم سورہ 98 آیت پہ آ جائیے. قرأتا کون سا صیغہ ہے یہ؟ حاضر مذکر واحد. اس کا فاعل اور مفعول دیکھیے. فاعل اسی کے اندر ہے انتا، انتا کی ضمیر ہے نا اس کے اندر، اور اس کا مفعول القرآن. فعل کے بعد ایک اسم لکھا ہوا ہے جو کہ نسبی حالت میں ہے. قرأتا کون سی فیملی ہے؟ لام کلمہ حمزہ. سورہ فتح آیت 24. کفا یہ بھی ذنہ کی فیملی ہے، اس کے معنی روکنے کے ہیں، رخ بدلنا. سورہ نجم کی آیت 57. ازفت تا کے اوپر سکون ہے، یہاں پہ جو زیر لگا ہوا ہے وہ عارضی کسرہ ہے ملانے کے لیے. ازفا کے معنی کیا ہے؟ قریب آ پہنچنا. یہ کون سی فیملی ہے؟ فا کلمہ حمزہ اخذہ کی فیملی ہے یہ. سورہ طور آیت 27. فمن اللہ فا ہٹا دیجئے، حرف ہے وہ. مننا یہ ذنہ کی فیملی ہے، یہ فعل ہوا. منا کے معنی ہے احسان کرنا. اللہ فاعل ہے. احسان کیا اللہ نے علینا ہم پر. سورہ قاریہ آیت نمبر 8. خفت خفا یہ بھی ذنہ کی فیملی ہے. یہ کیا صیغہ ہے؟ غائب مؤنث واحد. خفت کے معنی ہلکا ہونا. سورہ لہب آیت نمبر 1. تبا یہ بھی ذنہ کی فیملی ہے، اس کے معنی ہلاک ہونا، برباد ہونا. سورہ یوسف آیت 25. قدت قمیصہ قدہ یہ پھر آپ کی ذنہ کی فیملی ہے. صیغہ کیا ہے؟ غائب مؤنث واحد. اس کے معنی ہے پھاڑ دینا. اس نے پھاڑ دی. مؤنث کا ذکر ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا. یہ کیا پھاڑ دی؟ اس کا مفعول کیا ہے؟ قمیصہ اس کی قمیض. قمیصہ یہ مفعول بن جائے گا. سورہ نحل کی آیت نمبر 36. حقت ذنہ کی فیملی ہے. صیغہ کیا ہے؟ غائب مؤنث واحد کا. ثابت ہو جانا، حق ہو جانا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. يا حامل القرآن يا حامل القرآن